से देखिबाकू इज्जतदार घरर झियो परी लागुथिले। मु तांको पाखकू गली। से मो पाखकू आसी कहिले कि आपणकर साथी दरकार कि बाबू? मु कहिली कि केते टंका नबु? आपण केते टंका देबे? मु तांको निज आखिरे आखि मिसेई देखिली तो से असहाय लागुथिले। मु कहिली कि आस कार रे बस। से डरी डरी कहिले कि केते जण अछंती बाबू? मु कहिली कि डरनी, मु एका अछि। किछि समय परे से पुणी कहिले कि आपण सिगारेट रो चेंक देबेनी तो? मु हसिली हाउ कहिली कि बिल्कुल भी नुहे। पुणी से एक लंबा निश्वास नहीं कहिले कि आपण मो साथी रे जुलुम करिवेनी तो बाबू? पछे आपण 500 टंका कम दे दियंतु, किंतु मो साथी रे किछि भी खराब करिवेनी। से सुंदर थिले। सरलता तांको कथारु फुटी उठुथला। पुणी भगवान जानिथिबे से काहेकि देह व्यवसाय करिबा पई बाध्य होइथिले। से भी जानि नथिले कि मु किए। मु पचारिली खाइछ कि ना? कहला कि नाही। मु एक होटल सामना रे कार अटकेली। होटल मालिक मते जानिथिले। से तुरंत खाइबा पैक करिकी मते धरई देले। मु कार पार्क करी भितर को गली। समस्ते तांको काम करुथिले। मते जणे महिलांक सहित देखिबा परे समस्ते मते ही देखुथिले। सेठू मु मो रूम भितर को जाई पैकेट खोली खाइबा प्लेट रे बाढ़िली। ताकू कहिली कि हाथ धोई दियो। मात्र से कहिला कि मु खाइबिनी। मु ताकू अति स्नेह रे कहिली कि डरनी, किछि हबनी। से हाथ धोई आसीबा परे मो सामना रे थिबा चौकी रे बसी पड़ी खाइबार लागिला। खाइबा परे किछि खाद्य बळी गला। आउ से कहिला कि कोन ए बळका खाद्य को मु घर को नेई परिबी? प्रथमे तो मु ताकू देखि टिके हसिली। आउ कहिली कि बिल्कुल भी नहीं परिबोनी। सेठू मु कहिली कि रही जाओ, एठिके आस, मो पाखरे बसी जाओ। से टिके चिंतारे पड़ी गला। कहिला कि जल्दी काम सारी दियंतु, आउ मते पुनी छाड़ी दियंतु। मु कहिली कि ना, प्रथमे जानिबाकू चाहूची कि ए सब तुमे काहेकि करूच, कोन पई, कि कारण पई तमे देह व्यवसाय करिबा पई प्रस्तुत होई जाइछ। मु बास तमको एतिकी कहिबाकू चाहे कि कोन तमे ए सब छाड़ी परिबो? से मते देखिबाकू लागिला। आउ कहिला कि मते आपण जने पागल परि लागुचंती। मु तांको आखी को देखिली। आउ कहिली कि हां, मु जने पागल, मते सब पागल बोली भाबंती। सेठू से कहिले कि जदि आपणकर किछि करिबार नाही तो मते प्लीज छाड़ी दियंतु। मु तांको मुंडरे हाथ रखिली। आउ पर्स रु 20,000 टंका काढी तांको हाथ रे देली। से ए सब देखिकी आश्चर्य हो गले। कहिले कि बाबू, एते टंका आपण मते एते टंका काहेकि दउचंती? मु तांको चेहरार थक्कापण देखुथुली। के जानी से तांको लुह केमिति रखि पारुथले। बार बार बास गोटिए कथा कहउथले कि मते छाड़ी दियंतु, मते बहुत डर लागुची। मु तांको विश्वास देली कि डरिबार कोनोसी कथा नाही। मु पुणी पचारिली कि कुह जहा पचारिली, जीवन रे बहुत कष्ट मिलिछि ना? एतिकी सुनिबा परे तांको आखिरु लुह बहिबारे लागिला। तांको लुह देखि मु बुझी जाइतिली कि हृदय बहुत बड़ कष्ट नै से बोलुछंती। से धीरे धीरे कबाट खोलिले। आउ कहिले कि मते छाड़ी देई आसंतु, मते डर लागुची। मु तांको पुणी थरे बसिबा पई कहिली। आउ कहिली कि मो ना चिन्मय, मते डर नाही, निजकू एठारे सुरक्षित बोली भाव। जेतेबेले तांको विश्वास होला कि कोनोसी असुविधा हेबनी बोली से निज कहानी कहबा आरंभ कले। मो स्वामी आउ ए दुनिया रे नाहंती। मोर 3टी झियो अछंती। स्वामी को मृत्यु परे मते सब दोष देई ससुर घरु बाहर करि देइचंती। मो बापा माँ भी ए दुनिया रे नाहंती, आउ भाई भी नाहंती। मामू को घर को गली तो तांको पो माने मो सहित अन्याय कले। माई भी मते दोष देले, आउ धक्का मारी घरु बाहर कर देले। मोर दुख देखि दूर संपर्क जने वयस्क लोक सहित मोर विवाह करै देले। हेले तांकर भी पिला थिला बाबू। जहा भी हेउ, विवाह परे मु निजको टिके सुरक्षित भाबुथुली। किंतु तांको घर को जिबा परे तांको पिला माने मते बहुत अपमानित करिबा आरंभ कर देले। आउ मो दुर्भाग्य को किछि दिन परे से भी ए दुनिया रु चली गले। पुणी मु बेसहारा होई गली। झियो मानकु नै पुणी मु बार दुआर सुंढी पिंडा हेली। मुंड उपरे ना छात थिला, ना देहर लाज लुचेइबाकू खंडे कपड़ा। पिला माने भोकरे आउट पाउट होउथले। रास्ता थिला मो सहारा। से रास्ता रे छिड़ा होइथिबा बेले जणे बाबू आसी कहबाकू लागिले कि 2 घंटा को 3,000 टंका देबी। न चाहिबी परिस्थिति को देखि तांको साथी रे जिबाकू बाध्य हली।
ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରତି ରାତିରେ ଏମିତି ହିଁ ଦେହ ବିକ୍ରି କରୁଛି। କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇବା ପରେ ଭଡ଼ା ଘର ନେଇଛି। ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏକାକି ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି। ବହୁତ ଥର ଭାବିଛି କି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି, ମାତ୍ର ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କେବେ ବି ସାହସ ହେଉନି। ଏତିକି କହି କହି ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ମୁଁ ଏ ସମାଜ କଥା ଭାବୁଥିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି ତାଙ୍କୁ କହିଲି କି ଚିନ୍ମୟ ଆଜିଠାରୁ ତମର ଭାଇ। ତମେ ତମ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମ ଅଫିସ ଉପର ମହଲା ଯେଉଁ ରୁମ୍ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ସେଠାରେ ରୁହ। ସେ ମୋ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାରରେ ବସେଇଲି। ତାଙ୍କ ଭଡ଼ା ଘରକୁ ଗଲି। ତାଙ୍କ ଝିଅ ସବୁ ଶୋଇଥିଲେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଥିଲେ। ସବୁଠୁ ସାନକୁ ମୁଁ କାଖରେ ଧରିଲି। ସେ କିନ୍ତୁ ପୁରା କାନ୍ଦୁଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋତେ କହିଲେ କି ଆପଣ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ଅଫିସକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ସେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ କେଜାଣି କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଥିଲେ, ମୋ ଶୁଭ ମନାସୁଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି କି ଭୟ କରନି, ଯାଇକି ଶୋଇଯାଅ। ସେଠାରୁ ମୁଁ ଆସି ଅଫିସକୁ ଗଲି। ମୋ ସାମ୍ନା ଦେଇ ଜଣେ କିଏ ଗଲେ। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ କି ମୋତେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଦିଅ, ତମ ପାଖରେ ମୋର ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ମୁଁ ତମ ସହିତ ଆଉ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ମୂର୍ଖତା ପାଇଁ ନିଜ ଘର ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ସେ ବିଚରାମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସମାଜର କଟୁ ସତ୍ୟ କ'ଣ, ସମାଜର ଦଶା କ'ଣ? ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ନିଜ ଘର ଜାଣିଶୁଣି ବର୍ବାଦ କରୁଥିବା ଝିଅଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନେବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ ବି ଅଧିକ କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇପଡ଼େ। କେତେବେଳେ ଶାଶୁଙ୍କ କଥା, କେତେବେଳେ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ନିନ୍ଦା, ତ କେତେବେଳେ ଯାଙ୍କ ସାଥିରେ ଲଢ଼େଇ। ଏସବୁ ତ ଘରର କାହାଣୀ। ମାତ୍ର ଏହାର ଆଦୌ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହୋଇଯାଉ। ଭଗବାନଙ୍କ ରାଣ। ସତ କହୁଛି, ଗୋଟେ ସମୟ ଏମିତି ଆସେ, ନା ଭାଇ ପଚାରେ ନା ଭଉଣୀ। ସମୟ ସାଥିରେ ସବୁ ଚେହେରା ବଦଳିଯାଏ। ତମର ସହାୟତା ପାଇଁ ଚିନ୍ମୟ ପରି ଲୋକ ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳିବେନି। ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ଆପଣ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଥରୁଟିଏ ସେହି ମହିଳାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମହିଳା ପୂର୍ବରୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ କେତେ ବଡ଼ ବରଦାନ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ କେତେ ବଡ଼ ରକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ଏକ ସତ କାହାଣୀ ଥିଲା। ଏମିତି ଅନେକ ଦୁଃଖଭରା କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ବି ରହିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଖାଲି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା କଥା। ଯଦି ବି ଆପଣ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାହାର ଘର ଭାଙ୍ଗୁ ଭାଙ୍ଗୁ ରହିଯାଉ, ତେବେ ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ହୋଇପାରେ। ଏମିତି ମଣିଷକୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍। ଆଉ ହଁ, ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବେ, ଆଉ କିଏ ବି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୋଇଥିବେ, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପଦଟିଏ କଥା ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ଆଉ ଏମିତି ଆମେ ପରସ୍ପରର ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।